तपाईं र मैले सेवा गरेको परमेश्वर चाहिँ प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. Do you know, when I was your age, my socks were torn. एक पैंट मिलता था साल में एक बार. एक पैंट, पूरा साल वही पैंट पहनो. हम लोग 5 लोग हैं, 5 ब्रदर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, एक खानदान, एक घर में. एक वर्षमा एउटा प्यान्ट हुन्थ्यो मेरो, दुलो परेको मोजा हुन्थ्यो, 5 जना दाजुभाइ दिदी बहिनी थियौँ हामी घरमा. वही पैंट पहनो, त्यही प्यान्ट लगाएको लगाई. वही बड़ा जूता जो मैं मेरा भाई का जूता मेरे पास आता था. दाजुको जुत्ता लगायो. कोई है इधर? त्यस्तो भएको कोही छ? मम्मी बोलता पैसा नहीं बाबा. सिस्टर का कपड़ा मैं पहनता था. म त दिदीको कपडा लाएर पो हुर्केको. सब लोग बोलता था अरे तू पिंक क्यों पहना है? और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था. मैं बोला इतना अच्छा कलर तो है. अनि गुलाबी लाएर हिँड्थे म नि भन्थे गुलाबी किन लगाएको, राम्रो छ त, मलाई थाहै थिएन गुलाबी चाहिँ केटीले लगाउँछ भनेर. all are laughing in the corner. त्यो कुनामा बसेर सबजना हाँस्थ्यो. मैं अनपढ़, म नपढेको मान्छे. मैं खुश है कुछ तो है बाबा. केही त छ भनेर खुसी हुन्थे म. But God saw. तर परमेश्वरले देख्नु भयो. Today in my cupboard there's no place. आज मेरो लुगा राख्नेमा ठाउँै छैन लुगा राख्ने. God saw when his son didn't have, and God gave in abundance. अनि जब परमेश्वरले म भित्र सन्तान देख्नु भने उहाँले मलाई प्रशस्तै दिनुभयो. Today even my shoes people stitch it for me. अनि people God sends people to stitch it for me. Tailor made. कस्टम. ओके, आज परमेश्वरले नि मेरो लागि जुत्ता बनाइदिने मान्छेहरू पठाउनुहुन्छ. That's your God. परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो. He knows what you have come through. तपाईँ केबाट आउनुभयो भन्ने. But he's asking you, can you look to me? तर उहाँले भन्नुहुन्छ के तँ मलाई हेर्न चाहन्छस्? Do you know right now मुझे कपड़ा का कोई शौक नहीं है. आज मलाई कपडाको मतलबै छैन. You know why I dress up like this? मैले किन यस्तो लुगा लगाएको थाहा छ? For you. तपाईको लागि लगाएको. Because I want you to see how kings dress up. म तपाईलाई यो कुरा देखाउन चाहन्छु राजाले कसरी कपडा लगाउँछ भनेर. And I want you to see that I didn't do this. God will dress you up. यदि मलाई यसो गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई पनि गराउनुहुन्छ. Today I don't want, do you know how much तकलीफ it is? मेरे को अच्छा लगता है जीन्स पहनो और जूता आओ. टाइम लगता है सब करने के लिए. मलाई जुत्ता जिन्स लगाएर हिँड्नु मजा लाग्छ, यसो गर्नु पुरा समय लाग्छ. But because God has enlarged my spirit, अभी कुछ भी नहीं चलता है. मेरो परमेश्वरले आत्मा बढाउनु भएकोले गर्दा मैले भन्नुहुन्छ अब के पनि चल्दैन. You're getting offended with my suit. यदि तपाईलाई मेरो लुगाले चोट पुर्याएको छ भने. You're getting offended. के तपाईलाई चोट लागेछ मेरो लुगाले? You're sure? पक्का हो? I'll wear disco suit and come next time. Huh? म अर्को पालि डिस्को लाउने लुगा लाएर आउँछु. I know you get offended. त्यति बेला पनि तपाईलाई चित्त दुख्छ. It's your religion that is getting offended. त्यो धर्म हो तपाईलाई चोट लागेको चाहिँ. Because I'll show you how God dresses his high priest in your Bible. तपाईको बाइबलमा छ कि परमेश्वरले पुजारीहरूलाई कसरी कपडा पहिराउँछ. You're ready to see? हेर्नु हुने? Then you stone me. त्यसपछि मलाई गाली गर्नुहोस्. This is how he dresses up his priest. उहाँको पुजारीलाई उहाँले कसरी पहिराउनुहुन्छ. And who I am? म को हुँ? Thank you, my son. The Lord bless your answers in Jesus' name. He tells Aaron, उहाँले हारूनलाई on भन्नुहुन्छ your head there has to be a turban. अनि तपाईँ तिम्रो शिरमा चाहिँ एउटा फेटा हुनुपर्छ. There has to be linen clothing for you. तपाईको लागि चाहिँ त्यहाँ मलमलको कपडा From the हुनुपर्छ. finest linen. मलमल उत्तम मलमलको. And it has to be woven with gold and purple. अनि त्यो चाहिँ सुन र के अरे पर्पल रङले बैजनीले बुनिएको हुनुपर्छ. And I want a sash around you in अनि gold. तिमी माथि एउटा अर्को म खदा जस्तो चीज पनि लाउन And माग्छु. in front of him in this part, अनि अघिल्लो भागमा I want 12 precious stones 12 वटा बहुमूल्य रत्नहरू जोड्न चाहन्छु. in gold. सुनमा. I want topaz, अनि त्यहाँनिर म टोपाजलाई चाहन्छु. diamond, त्यहाँनिर हिरा डायमन्ड, amethyst, आइमेटिसलाई, sapphire, सफायरलाई, all like that 12. त्यस्तै प्रकारले 12 वटा. And once you dress him up completely, अनि जसै उहाँले पूर्ण रीतिले then send him to me. उसले लुगा लाउँछ तब मलाई म भएकोमा पठाइदिनुहोस्. Hey, I have not even put one diamond, you're getting upset.
अनि मैले एउटा हिरा लाएको छैन, कतिलाई रिस उठ्न सक्छ। When I put 12 diamonds, यहाँ 12 वटा हिरा लाएर आएँ भने offended हो गया, offended. सबैजना रिसाउन थाल्छ होला। Baba, start knowing your God. परमेश्वरलाई चिन्न सुरु गर्नुहोस्। If you don't know your God, you'll be exploited. तपाईले परमेश्वरलाई चिन्नु भएन भने तपाईँ But लुटिनु हुनेछ। when you know your God, you will do great exploits. तपाईले आफ्नो परमेश्वर चिन्नु भयो भने तपाईले लुट्न सुरु गर्नुहुन्छ। Hallelujah! हालेलुया। Can you stand up? हामी उठ्नेछौँ आफ्नो Are we स्थानमा। late, Pastor? That's fine. It's okay, no? Yeah. I got the approval is coming from here. Are you all enjoying the word of God? हामी परमेश्वरको वचनलाई आनन्द मनाइरहेका Can I छौँ। have the worship? Just I want keyboard. I want that young lady, one man over here, and the organ. I mean the rest. Okay, let's do one thing. Since we're last day, let's all have fun. You'll all come. Whoever is there, come. वर्षिप come. टिम सबै आउनुहोस्। Come. आजको लागि अन्तिम दिन हो। Oh, do you know how much food I bought for you? How many of you have eaten well? कतिजनाले आज राम्रो खाना खानुभयो, वचनको खाना। Has your spirit grown? तपाईको आत्मा बढेको जस्तो भइराखेको छ। Can I give you one last secret? एउटा अन्तिम तपाईलाई रहस्य बताइदिउँ। You ready? Shout it, I'll then give you. You won't feel bad. You won't get offended. रिसाउनु हुन्न भने एउटा रहस्य बताउँदैछु म। You are तपाईँ चाहिँ what you have eaten. तपाईले जे खानुहुन्छ त्यही देखा पर्नुहुन्छ। Yes. So if you don't change the teaching in this church, यदि तपाईले मण्डलीमा शिक्षालाई परिवर्तन गर्नु भएन भने they will remain broke all their lives. जीवनभरि तपाईँ टुटेर बस्नु हुनेछ। Because what you eat, जे खानुहुन्छ, that tandoori, no, तन्दुरी which you eat, हामी खान्छौँ, it goes inside your stomach. यो पेटभित्र जान्छ। Then the stomach digests it. यसले पेटले यसलाई पचाउँछ Then it sends it into your cells. अनि सेलहरूमा पठाउँछ। And then your cell absorbs that what is there from the chicken and puts it and makes another cell. अनि त्यहाँबाट पाएको कुराले उसले लिन्छ अनि अर्को सेल कोशिका बनाउँछ। And that your body is full of cells. So guess what? The chicken you ate is what I'm seeing in front now. अनि तपाईले खाएको त्यो चिकन जस्तै अगाडि देखिन्छ। Now imagine if you start eating the word of God. अब परमेश्वरको वचन खान सुरु गर्नु भयो भने Sakaya, there shall be mighty men and women who get up and say, "Not today, devil." अनि यस्ता शक्तिशाली पुरुष र महिलाहरू खडा हुनेछ जसले भन्नेछ दुष्ट आज तेरो काम छैन। You won't beg God to change your future. You'll get up and say, "God, thank you for making me a king and a priest." तपाईले परमेश्वरलाई मेरो भविष्य परिवर्तन गरिदिनुहोस् भनेर भिख माग्नु पर्दैन। तपाईले भन्नुहुनेछ परमेश्वर धन्यवाद तपाईले मलाई राजा र पुजारी तुल्याउनु भएको छ। Hallelujah! हालेलुया। So I want to pray with you. म तपाईसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। Can I pray with you? के तपाईसँग म प्रार्थना गरौँ? I'm going to leave you and go. I'm feeling so bad. I love you so much already. तपाईलाई म यति साह्रो माया गर्छु, तपाईलाई छोडेर जानु पर्दा दुःख लाग्दैछ। You love me? I have left my children. I have left my family. मेरो परिवार र नानीहरू म छोडेर आएको। I fought with my bosses मेरो मालिकसँग पनि म लडाई गरेर आएको। only to come to feed you. तपाईलाई खुवाउनको लागि सिक्किममा। And I want to see the church in Sikkim shine. अनि म मण्डली सिक्किममा भएको मण्डली चम्किएको हेर्न चाहन्छु। And I don't want to see one tear in our daughter's eyes. मेरो छोरीहरूको आँखामा म आँसु हेर्न चाहदिन। You shall have blessed marriages. तपाईको आशीषित विवाहहरू भएको होस्। And my sons, you shall have good houses. छोराहरू तपाईको राम्रो राम्रो घरहरू भएको होस्। Whatever happened with your father will never happen with you. तपाईको बुबाको जीवनमा जे भयो त्यो तपाईको जीवनमा नभएको होस्। Whatever happened with your mother will never happen with you. तपाईको आमाको जीवनमा आएको दुःख तपाईको जीवनमा नआएको होस्। Today is a new day in your life. आजदेखि तपाईको नयाँ दिन सुरु भयो। From today, every curse that is operating in the grace God has given me, I break it in Jesus' name. आजसम्म Lord, तपाईको receive. जीवनमा जुन श्रापले काम गर्यो त्यो श्रापलाई येशू ख्रीष्टको नाममा म तोड्दैछु। Tell them to say, I receive. भन्नुहोस् म ग्रहण गर्छु। Loudly, I receive. जोडले भन्नुहोस् म ग्रहण गर्छु। I receive.
Okay, here. The Holy Spirit is saying, there are some of you who have lost many years. तपाईँ यहाँ कोही हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ जीवन थुप्रै वर्षहरू तपाईँले गुमाउनु भएको छ Receive from me. लिनुहोस् मबाट God gave me back 15 years. मेरो जीवनको 50औं वर्ष परमेश्वरले In फर्काइदिनु the भएको name छ of Jesus, I give you back your lost years. तपाईले गुमाउनु भएको वर्षहरूको भरना म गर्दैछु यति बेला Whatever you have lost, जे कुरा गुमाउनु भएको छ God is going to restore those years back तपाईको to you. जीवनमा परमेश्वरले फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ I see a new beginning for you. आजदेखि तपाईको जीवनमा नयाँ सुरुवात देख्दैछु God is just beginning to work in your life. तपाईको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्न Come on, सुरु everybody, गर्नुभएको छ shout hallelujah! Hallelujah! हालेलुया Bolo Yeshua, I love you! Say, I am a king and a priest. म राजा र पुजारी हुँ भन्नुहोस् Okay, where's my phone? Get my phone. It's in the bag in the pocket. I want to take one video for my father. Can I do that? यस He is my spiritual father. And without him, I wouldn't be here. But how many of you want my spiritual father to come to Sikkim? Hey, y'all are not happy? Arey Baba, if I am Barish, he's a tufan. वो तुमको ऊपर उठा के नीचे bam, you all will become another generation. That's my father. Yeah, can you honor him? Can you put off this light, please, so they can see him? Can you honor him? That honor will come to you. Whatever you honor will come back to you. Remember kingdom? We are happy for someone else and then God blesses us. Where's the lights? Can you put it off, please? Yeah. Can you make it darker here? I don't know why it's still. Yeah. जेसु Yeah, Mazada, yeah. Ah, that's my father. Can you? Okay, wait. I want to record this because I love him so much. Do you know who's a spiritual father? तपाईलाई याद छ एउटा आत्मिक बाबु चाहिँ को हुँदछ Paul says you have many teachers, but no fathers. पावल भन्छन् तिमीहरूको बीचमा थुप्रै शिक्षकहरू होला तर Because बाबु Paul says, I begot you through the gospel. That's why I am your spiritual father, not your physical one. पावल भन्छन् मैले तिमीहरूलाई सुसमाचारद्वारा जन्माए म तिम्रो आत्मिक बाबु हुँ शारीरिक बाबु होइन And he is the father who begot me through the word of God. परमेश्वरको वचनले जन्माउनु भएको मेरो So I'm going to count 1, 2, 3. When I say 3, you have to shout, Hallelujah! Will you do that? म 1 2 3 भनेपछि तपाईले जोडले हालेलुया भन्नुहुनेछ Okay, and I'm going to just turn this here. My father, we are here in Sikkim and we are just done our 2-day conference in Gangtok. And I want you to know that the people of Sikkim are loving you and they want you to come. 1, 2, 3. हालेलुया Hey, 1, 2, 3. हालेलुया Do you want him to come to Sikkim? Daddy, they want you to come to Sikkim. And here you are. Okay, I can't do that. Can we thank God one more time for this man of God? 1, 2, 3. Hallelujah. I love you, my father. God bless you. I thank you, Jesus. Can you turn your eyes to Jesus? I'm going to do something which I have never done. मैले अहिलेसम्म नगरेको केही कुरा गर्न खोज्दैछु Are you ready? Little soft. Do you remember I told you that Melchizedek came and blessed Abraham? मैले तपाईलाई भने अघि मल्कीसेदेक आएर अब्राहमलाई आशीष दिए भनेर You have to find your Melchizedek. तपाईले आफ्नो मल्कीसेदेकलाई भेट्नु पर्छ Because when you find a Melchizedek, किनकि जब जसो तपाईले मल्कीसेदेकलाई भेट्नुहुन्छ then he blesses you and nations start coming to you. अनि तपाईलाई यस्तो आशीष दिनुहुन्छ अनि राष्ट्रहरू तपाईका So I pray God that you will find your Melchizedek. म प्रार्थना गर्छु कि तपाईले मल्कीसेदेक भेट्नु But I'm going to bless you because I have found mine. म तपाईलाई आशीष बनाउन चाहन्छु किनकि मैले भेटेको छु Do you know in my womb, I'm not local, I'm international.
म स्थानीय होइन, म अन्तर्राष्ट्रिय हुँ। Because my father carries nations. That means I cannot be local. मेरो बुवाले जे कुरा बोक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा म स्थानीय हुँदिन। I can hear the Lord saying, Sikkim, Sikkim. प्रभुले भनेको थाहा पाउँदैछु, सिक्किम सिक्किम Seek him, seek him. सिक्किम उहाँलाई खोज। Did you get it? Sikkim, Sikkim, seek him, seek him. सिक्किमले सिक्किम उहाँलाई खोज। And I can hear the Lord saying that you listening? You are not just a bulb. You are a city on a hill. तपाईँ चाहिँ एउटा सानो ज्योति मात्र होइन, तपाईँ डाँडामा बसालिएको सहर God is going to make these people who are here, everyone who has heard my voice, you are going to become a light to nations. तपाईँ जतिजना मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ राष्ट्रको लागि ज्योति बनिनुहुनेछ। Now don't worry how, what, when. Just follow my instructions. I gave you instructions. Follow them. कसरी कहिले कहाँ तपाईँलाई मैले नसोच्नुहोस्, आज मैले तपाईँलाई वचनबाट सिकाएको छु। And my God अनि will मेरो start परमेश्वर changing your DNA. परमेश्वरले तपाईँको DNA लाई परिवर्तन So गर्नुहुन्छ। just like Melchizedek blessed Abraham, जसरी मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई आशीर्वाद and दियो, after that he began to become a system. त्यसपछाडि एउटा त्यहाँनिर सिस्टम सुरु भयो And the systems of the world began to come to him and make peace with him. अनि संसारको चाहिँ तरिकाहरू उहाँको खुट्टामा आएर I bless you in the mighty name of Jesus. येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा म तपाईलाई आशीष That दिन्छु। from today आजदेखि you will be untouchable. तपाईँ छोइ नसक्नु हुनुहुनेछ। Not one of you will be lost. तपाईहरु मध्ये कोही पनि हराउनु हुने छैन। Not one of you will be feeble. तपाई कोही पनि कमजोर हुनुहुने छैन। 1,000 will fall at your side. हजार तपाईको अगाडि लड्नेछ। What happened in Manipur will never happen in this land. मणिपुरमा जे भयो त्यो यहाँ हुने छैन। Because the church of Sikkim has got up. किनभने सिक्किमको मण्डली खडा भएको छ। Because the church of Sikkim has kings and priests. किनभने सिक्किमको मण्डलीमा राजा र पुजारीहरू छ। I awaken your prophetic destiny. तपाईको अगम्मानीय नियतिलाई खोल्दै छु। Some of you will get up early morning and start praying before even the sun rises. घाम झुल्कनु भन्दा पहिल्यै तपाईहरु कति उठेर प्रार्थना गर्नुहुनेछ। Some of you will start getting dreams and visions. अनि कति जना तपाईले सपना र दर्शनहरू देख्नुहुनेछ। Some of you will start excelling at work. अनि परमेश्वरको वचनलाई बढाउनु हुनेछ तपाईले। I release businesses in Sikkim. सिक्किममा म बिजनेसहरु घोषणा गर्दै छु। I release the blessing of Abraham on you. अब्राहमको आशीष तपाईको जीवनमा घोषणा गर्दै You छु। will be blessed in the city and blessed in your home. तपाईको घरमा तपाईको सहरमा तपाई आशीषित हुनुहुनेछ। But can I ask you only for one favor? एउटा सहयोग मलाई गरिदिनुहोस्। Can you lift your hand up? तपाईको हात माथि उठाइदिनु हुने। Give me a G, a G, a G. G, is that G? You ready? Put your hand up. हात माथि उठाउनुहोस्। Both hands up. दुईटै हात And say, भन्नुहोस्, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning. Come on, lift your hand. No turning. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning. Come on, sing it with all your heart. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on, church. No turning back.
थ्याङ्क यू। हामी समयलाई चेन्ज गर्दैछौँ, समयलाई सेन्स गर्दैछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद आदरणीय गान्तोकको पास्टर बाबुहरू। ढिलो छिटो भयो, तपाईँलाई मैले अघि नामले स्वागत गर्न पाइनँ। म तपाईँको 5 मिनट्स लिन्छु, एकछिन कोही पनि बाहिर नगइदिनुहोस् ल। वी आर गोइङ टु स्टप। धन्यवाद। म थुप्रो पास्टर्सहरू देखिरहेको छु, पास्टर रोशन दाजु गान्तोकको